Wanzani wa Haiba FM, washilizi wa Haiba FM, assalamu alaikum. Si parwa basa sambila ukaya ngabo doktera bakumiti mjihata uparwa Dr. Abdillahi wo réanimateur à l'hôpital El Marufu haparwa ni gendarmerie ngamwambilo ukaya hariwo di doktera ya anziha et prescription ya mbia ya veha emdo mshashe kemsi yende afanye utundi wa scanner gamdeje tiparo sambila ukaya ngabo dokterie bokeyo parwa Abdillahi mdouhoma ufanyo hazi El Maruf réanimateur yani ni horea haparwa ni gendarmerie zijulihanao ambao doke doktor wo de anziha ukaya emrumshe washe kemsi yende emfumbili yafanye utundi wa scanner. Amshangayo mana nongo jamani zo enamna lungu huishia doktera ikafanya halatu ekayo halatu yatuwa mdura mdu shitakiwa harumai conseil de l'ordre sheikao hawe majlisi haule kungumanyo la hukumu noko jamadiso ngamda jitsen si paraban nwando l'hôpital wanambia ukaya doktera Abdillahi mdouhoma bokoyo ufanya hazi horea haparwa ni gendarmerie langa mshireo kajana shekemsi haparwa harengoni gendarmerie hakayo hatamasi huliwa kaupuliliwa hauhojiwa haukaya hahimi hamba ukaya emdumsha henge na wade wa coronavirus banu zinagozimga shangaza sindabula mshangazo bokwe serikali ngonzori shangahe sha nduka tswele wa ibanu ngasi harman sihindi amdeje ekanga bondo atopaniki yode serikali ekanga bo atopaniki onda wala wandu ambango shingirio serikali watsona ndongo itsula pizza udea usafihi haina namna haina raia ya ishilie serikali mimzima harmo ishilie serikali tena na remakoti haizo serikali wakohamba serikali watangaza ukaya
ngabo hatwari vonze yabo bokoyushinda iriwaswili na hiyo duwade wa coronavirus kabati mzima ndasi uko ujwale zina hilo kabati ajushinda anongone wandu hatai waswili mijimitanu uwazamba de serikali rais amaranda ni atambili ntandaru yamba ukaya ngwarengao zihatwa serikali doamba ukaya ngwaba yawe mipaka watsila wa mnubonze huja emipaka ibalo kabati ujuo sikwe ujuo na nduzahe ulobonze iyo tsi mshanga amati abudu iyo di serikali do arenga ze hatua hizo serikali yamba ukaya owadiwu hatwari na huye barahawe jawasulibanu aranzi wajawu mndukaji ekangabo ya ubalia ulo mnono hauka batsi nganzo ranzi abasa ritsukurubiane rambilo kariti swali jama ritisalu jumwa yo serikali de hamba si mndu yenda tafiti na mjini hatuandu kwa jaka leo yambilo kawo wadunu hatwari na riebe na alfanye zawiyeba zonti pia zelikoli zibalwa yo serikali do hamba wamba anari hose mihono kabo wenji walona mbama jiwa hosawa mihono mashirika na zama zisaidiao hose mihono rambi lwa za saya lo usamwa mduna somumwe haramashe ivuhu na za saya izo zonti pia serikali do juza wa Komori wamba ukaya unumwade wakuba ushinda ukahatware warenge hatwa wakukarja paruzishia siri balo likoli zibalo waja wamba ukaya ngabajoka ula wa hatwa za saya za ufunga atiza ufunga za ufanya mipango harama ezindo ni transport iyo arete yahe waziri wa hizo habari za ndani iyo timdu ya tafiju iyo timdu urengwe serikali iyo tishama sha siasa izo pia serikali yo hapa wamba ukaya ngelazimu yo zombo za uwima wamba ukaya ngabo la pitali ndaru za hansiwa wakazazi kao iyo de serikali bihamba ranzi abo gastongo hamba kabara ziona razishuhudia namna boko wandu wadiwa za hawo onukaya yanuma fiti leo wanunga swalio jamaa haruma mijiminji abonge labda de jumwa de chuswaliwa hele jeshi kamuno nziani namna nrajibali yao de namna ilawiyo likoli zandiso bulwa zerejei abonge kaizo serikali watsahao imana panike handani ndongozi lukinyume no kweli wamba zendongo katsuste abasa nsujue ke serikali mwanzuru wafereshe haukaba sa wamba coronavirus wanuga tungamba yao mafiti na mriba uhe nyondo nza shonga nyika msujua mlanda hubi yo mafiti ngole dala le wadu kabanu wanwa jokafu pia jamani wala hala abo ekaizo de zakautsawa ziparihana ekaizo zakautsawa dukaya mkomori hawa komori wenji watsiamini uka unu wade nziro
amfikiro ko wenji wa komora basa munziani harumwe magari ngona ukaini mafiti sha abo yaleta serikali emana yanzamba zinu kaya unu wadeja weiti Shekemsi no wananya wahimi wasaidie serikali wafanya majimbo ya wambia wandu ze Salimali Amiri na wawonsi pia haina mdo kananongozahi yasaidie serikali matajiri wahulu siyo wandu hose mihono na hizo zonsipi yani duwone sa ukaya wandu wakahimidie serikali ha sonsi rikenkonyo nzima rijihifadhi no wademu abonge sijomba ukawa mahala rawa sulibano rizimba bilingosi amjomonesani nsujue kanga mjoshinda mwonesha mjosana ni moneseni ezidwa nu safirlio waka jana rianzi hamna article harma Facebook yoke jahusu Komori sha le president wa Marekani shaba jamnru wa jina la Ndabo emanango wenji uparo Farida Sule haja hanzi habo la France est en deuil, sa femme est décédée au corona na picha la Shekemsi narla le shetani amjoka ya weti raisi weti ti waziri shamsujue kanga waziri haudhwa maana ya swali tiwana anuwa de jamada hunu wandu tsanganyiha leo rjartsambalia izonda abo kabati mdutio paniki itsodo wakati serikali kamili juhao ijibu mungu ulona mndo mshemwade yanzishiwa ni duktera ya zamba ya kautsaha ya makinishe wano yambeka owade unu wujua ubona ya renda tsihindu ya deziwa wanbonda buzinji isenda buhindi banika wanungu bao kaya wanrufa wenji gamonao harametele wanradu hazi wenjiwa hifa harma wakati mshashi shogwa de unu wokwa wa wandu wenji hanambani za saza rira tabu ya huwa de unu hita tabu ya huwa de unu lukaya ekamzi mangenu wo hendore ya abo kabana unjia mdua saya abo ngefanya ukaya wandu wenji walona mbade za saya nziro za unjore yako na ujuonji ya hiyo yede manambiloka wabahe mahala undwachi yede manamkazi nsi za saya zilapitali kazi chujo ufanya hazi emanao la mwade nganzuwa onehe na duktera mjihifadhi na infirmeru mjihifadhi abunge hamdu mzima emali o wakati urumishi hao wade uo yorenga mvuzinji na malizinji izundabo ekashine wafu wandu na rambe kazi humengo mitano shoti hindusha izongo ukaya daula ya shine Marekani zehazi kazi tujo ufanyishiha haula usumpivu wa hawade yumungo ni mwe hatwari anubo utika badezi wandu wenji wa hafa sha eni mnuru ya ujo ufanyiza hae hii nutile na mna iyo abonge wandu na kazi wandabo minga msikitiho hasababu hidi hasababu wakati serikali ya hansi dhamana coordinateur national bwana msaidie mndu mwenzamvuna jitihadi haruma hizi sifikiri ukayaba le serikali aba sai hazi dutunda wala mateknisien wafanyo hazi shauka mpakada abasa
waziri ne mawaziri wasaya ngwabe hawandu na maduktera mwende wade mndu waonese kaya linu kajamba ndongo katujwa hizo ambao zinongo za duktera de akabulazimu ya zambe waeche shakabati utundi wa ukaya ewala mateknisyon hatu emana ezombo za tuka huja abunga rjoka ujirema shefu ba ukanga joma udu haushao baada mwezi izo dizo serikali yakabulazimu watunde emana zinongo zinu za homu hujata shawadaza waja wajitia harma mungala wadzima na wala tufanya ze haziza hao aba sangari wona ukayeni ya rongowa nganzuba tiloitiso ya biha gendarmerie na mkirafi enda huvi duktera wa biha gendarmerie namna hiyo kajahi badalao kajatinza mndu lazima ngabo maduktera wa biha gendarmerie nukaja paruishe wa biha ikawa fanya hazinai hawekawa haraya huja wafanya hazi na abungabo mndu muhututi wa pabwa kajaparuzisha hizo shangar joka murengaze ndongo zinu rizirende za siasa hata ili hautsotia itiso mndwati johamba hata baadhi wala maduktera wema ngabo mndu anambia ukaya abasinga maduktera wa ruhara wahanzi hadalao namna ya uzira ekangabo tuhuma ya he coronavirus ya tijwambilo kaya bala ngongo mhono owambao kaya ngabo coronavirus manusisi rejujibiwa ekaze nongondi izunga mzijobu serikali mlamyo kaya rehisari yebe na mreti etumunge jawo rejokaya ngarjoko udunga tsumu neze swala za hatu neze nongo zonti pia batina taba nsijemra mbyaushi baba nusuka hununa hasaya ukaya ekamro hende hangaliwa ni duktera habe harma laboratoire e laboratoire irenge kirtasi ibesha duktera yekambia e famille hawolamro izo dezabira jana duktera hawono awe kadishia ola mwade hawe famille he mwade shekemsi hanikiwa zekirtasi hazaba yeye de mwenye ujua e secret médical iyo ya duktera ne patient e kanga mimwade tizamba hususan haukawa sawa eve hawatahadhari iyo haki yangu ankirari ba lisitoka harma civilisation mafufulia namna hinu radosta hila nambari bawe yamba ukanga mimwade nga mina nkanga mina pefunga mina sidanga mina shoprisinga mina tijihindi ni wokaja mbe duktera bali kanga mjoka urambia ukanga lazima urodwanziha barua revêcher serikali monsieur le ministre je demande le droit de dire à mes voisins que j'ai telle chose la grippe la tension aïe vanu esiri ilo vanu duka ezinduka zijaja halafu serikali ingefanya jamaa kahari si levjoka usubutira myoka vanu bese simbese amchemdrenge mfanye zumchuka ufanye kana baraka sha obuma tsujane zindura nzokati ula wandu wazingamanyiha halafu kamtsuhima moti adabu watuzifanya shamhimi ngamrimanisa ono haba katapaniki na kabati mndu atapaniki mbabana hazike jefanyiwa abo abasaka mjafanya bana haziha baranzi hale ikawa lazimu ze test zinifanywa basi wandu wajo kawaamini hende ufanye test atifanye ho bila hindi msimwade basi zinakozisa haranda bozitio ne manazitio wote abudu wote shekemsi wote mshangama wote tahomba wote tihumba sha danyi abora ambilo pati vandramilo zinji rambilo ngarijua ukaya waja wa agize PCR sha ethanol yani jamii alcoholic udungane ke jawagiziwa ilobaya kamtsuta adabu iho shabanga joka ujazizihwa
halafu ekamro hamba ukaya ebano wandoa manetera kamtansi bari anisho ndo azima haku kamtansi basi ndo azima haku banu inuma fiti boma bema fiti izoro tsongo huzisa hata basema tsoma ndongo bora bakisha tsunene tsumu engarifanyao owadengu wakauti riba ya mipaka kama tujamuka inua basamezi ngiabo ngarifanyao jamanda wala watu wawe deconfinement alors la ka ba ya wandi swambio wandu kanga mjojo wa roha na mjojo ufanya jao ngetsaho mask ataba sakar jamilo ndongo izo ndizo lazima mndambie kozi Manubantasi ngabo izo mambao msohele wakanga wa mdungo woni watsahomba izahazi mwa mfarieni wendao watumbo mpaka sisi hunuhaiba bonzebo barazani rijar nambuliwa ze anonsi ziko kazi wabo no wando mwashilizi ya hibiwa mba hindu yafanywa mbavi ze plaque za kimaskini za kazi wa haruma emi wango zito usiku ndungu jujabiwa haula wa hapo woti jamanda minga bwana sijana mimi nsura ndongo hana isha alhamdulillah shona sijana walo hapo garjuko jarwani se kamransi ana de shetwani basirikali gouvernement kabati mndo yakayamdeani kabati mndo yakamba kakamjefanya ndongo ezambao pia mnyide mzambao na wakati bunduma waziri waziri wa habari za unono mduka tumishirati jana windi wandu wararu madhamana wendi wajibu mndu yambilo kaka tujua izo ambao maduktera na maduktera ejo ntindi kabati mndu akatapaniki hata atapaniki ndani emanabo mwandiso jibu yodo wakati eka Sheikh MC wishili wa hana waziri tsoka yonsi eka haka wa urongo wa haishidani wanduzi himengomili woti ndami shaba mwenda mwajenjeza abo haishiliwa ni zivi 40 watu paniki ndani bahaina wakati wambilo ndongo kabati mndujibu ukaya jao chijao sha nide mjuha onyonsi pia yandisa paniki hai le kaulilo paniki nide mtiao maana haina katika msongomba paniki na wandu kwa jahafiliha wandungo imo ngotsoho juo kati wajuko juo hule mbahindu etsumungi oje wahisaware jaimana zile mwambiani endongo istehilo omba abide juma haizo ndarujamba kamshindi wanroi sawa leo kana mafiti zomanzao kana mafiti she mafiti yao kabati mndo ya juhamba kati chao si juhamba kanga sina wasiwasi rimambiani kana mtangaze kasitutangazi itangazao abasa maneno ya kisiasa sheka mndu aende harumwe siti hanyu mndu katsona ndongo yahusu unono yahusu wade cha propaganda onge amkiradhi bazobune saha ya ikawlazimu wajuhe mndu wala mbanzi wala enamna la pizi lelo na abo yufanya zinjiha na siso nsipia ye ujibiza wangu ye urongo wa kikomori ndonono ngutungyo deni ha yende arendo katsi hindo SP wa kifaransa urungo kanda na faransa wakundani
Njini mko henda leo mjamrambia ukayanga mshileno na maore bakaba sisi kaba chafili. Inu limana ndo tsoha minendongo duke halali leo ngerendo haramu maulu haramu leo mjamu irende halali maulu abasa mndongo zema duktera na mkera adi bensi inu bano kutsimwambia ni ukakabati mnduste hilo abasa imana ndo atsuka tsino vurana no mbadabata do basi o wenji humremani eni mkomori unaona manongo upashendo bonze shabaka sisi radwamba kaizonda laboratoire ushahidi hawala ndanyi wafanyao hazi hawe mananga ruwajua shaika leo njamlendo ati hindu harume hazi hanyu kamsusu butima amba ukaya vanu jao hau ti jao shena mnunguri ndindo bahare kliniki ya heushidari wala mata yabo kamjasaidia wao kamjarisaidia sisi ukamkearo mushimambe ka zinu hamba duktera eizo shekemsi yamba ukaya ya hamba zitu hambilwa ni patient ni mwade yambilwa ni duktera wa hindi hatoa kirtasi kirtasi yohanikiwa ni duktera wa ahe ele foti ele kosa duktera ahe afanya hindi dawe ona nongo yamnika shekemsi hawe kama fanyiha halatuku duktera ewe hukumla nilo ndo anuni ntibo ko karna ko pangayo kanje makazamba kakolika zamba shahaina wakati ndaila politiki ya huskuila bokoyo badili hansara Mu Yusuf president shele utije urengwa maulana ya shia manuka za ngonda zinu aweda badi ujambi ukayangabo ya chojo kahamba ke karengwa abonge nyinyi maduktera na mkeravi mkani ufahari wa duktera alafunga nyima duktera ngani abo mambe ukali maduktera ngo juwao ebundo be duktera ujuo zendo kwa coronavirus abasa unuwa de wanyumeli o wasoma o wamsomani o wasoma o wasomesa o wamsomani kwa tujwa ndongo hey ni duktera mhu ngwambuka ngubaba tu hata wala rabutu ala furambi lo kangarjo ngojo hindi na mimi mambo kawa de kamtsibal ndo hejuo eben karjambi lo ko bodi kawti ngebe duktera atu ngojo hindi vanu mkomori mdumjuzi hamba mnashioni yo des raisons typiques talib al-ilm scholar chercheur mbutsao shekale obuma duktera mjamkiri mahansiwa mrendo ala mahafidhu najua ni madhamana siasa hatu kamna jua haina nongo watungu jibu sisi borona taradudi ratuelewa rauzisa masuala waka sisi de jua is hamba sisi de jua is fanya sisi de jua abo hata ila amini mahila sisi mnungu jodu kamhara tijamu naini amkira baba nito mahani tulani ukanga mjuka hamba ukana zifanyi heja unazifanyi chao ngarjua uka uwadi unuja zaidara zahatu za serikali zoka zijifanya hazi emana zoka ziushirikiana kabati hata mahala ngazima bokobona manuel de procédure emdu fanyaje kama ufanya ndo abo wokaba jiurengwa hatwa kinyume mana zendongozo tsokanyambo basi izonga mzijuwao bwana msaidie ngo mzijuo rais azali nga mzijuwao undio ka wakati
vos directeurs belu yamba ukaya ngabo kadastofanyishi hamhime mambe ukaya abasangara zingarawa imbuda disciplinaire ya kihazi singahula gendarmerie emanangara nzoro onezeno ngozinu zifanye kadha abantu na maulu na kadha na kadha na kadha abasamja njiti harimo mngala ngamshinda nao na mshangame usona ndongo ekahamba mleti wakati wa bure minsina mbamndu sheke msi ututse hayaje harimesi asahanu na wasana wasaya wandu wakansi wajuzi sawa ebanu hindi abonge kwezi anundu josa hatswamaha ndu josa hatswamaha mimi nsina haja sha maulu ekamru haiba FM kajaja hazini bange mhara emana leo wa juhenda ono yalana mbolo yochini mahali akawlazimuri riji banu mimi kaje kawlazimu nje banu hazini ngamnjo watoto na mkeradi abangabo sisi la tuhisa toma ya ubinadamu sisi na sisi mpaka abasa ekamdo haparwani presida yiho mndu jihamba kwezi baishe kamjaparu rana jausiku wasa ya mndu ajata ndongo shado kawa ke daula wa ke master wa ke namne ya jibalia zendongo zonti pia zitoka alkalis shahata wala wandu abasa wa ustahilo hujuzi wao hisia sifanya hango joka urendo tsihindu wake mnduka kekamini hata mbanongo ezabira jana zoskitish ekakole docteur nguparwani gendarme yende ya muzise ukaya ebala jao hukawe hamduhula halafu humnika halafu hende hamba izo anzao ikengushangaziwa among izurjoka hoelewa lukaya madoktera Jamal wanonsi pia na lazima doktera re polisi maneti mwiti eutura polisi undola raia mwiti udongo ndai hosheni mdonsi pia ura polisi aboka mjarrenda ndo haumu mshangaze ukaya abungu joja kontrolewa maudi kliniki ya haya na tijitidi amesi babanu marejei majimakinisha marambia haufaswaha na ORTC na matarumbeta umahalariliyo abasa abo UPCR za jamaa udurambilo abo itanolija ngazo kufanya hasi ndi jeni zurita hoto eze teste kaba ja teste za haraka dahu minga bomdo anambia doktera haya abasa nende watsawa engwa wangabi ebe ujukambia ukaya mshangama ngumjunda hubi ono anambia ukaya hunu pnudi au baada miezi mguhu ndo le pnudi harimo serikali ariwa to wa 15 test rapid ili kama siri amkerani banu sonti pia rijutsa hazenogo zinu rivumwe banu mdiwaza amweshelezo ngabo wandu boko ulamulke wa hao ubunguza hako imana kwa tujewa huza hoshindoni eshindo ngashibalwao sana sashenda waungari wambiao empakandi izo nyilumofanya eya uzisa leso alaino abungu tio paniki hawe paniki saitilo haizo ngujua hako mjini katujua fanyeje namdu mshera mdumu likoli zibalo
abo ngabo ze prive ujuka walibando bi enamna je hatandini nabo zamba uka uwadika uchi ngikauchi hatani eban ngar rohindi awanga mjuka mnambia kaya sharti uke duktera do uzise uka o wadingo joka ukabana tandini utiziye kwezi lazima niziye Omar Mondashami, ceux qui ne sont pas au pouvoir, ils ont toujours les bonnes paroles. C'est na uzambanro kabango c'est mana si de là aussi ça et mana bo Omar Mondashami wala yamba ukayangurengo vezomana ya Jerry Saheri mnikezo mana rimdemeri kwezi ya kanogari wala hafanya ukaya ya dozi siwa hiyo de manenda hula alakabati mdombe haula mvu c'est vraiment du n'importe quoi bumshangama kaire ho informe wandu warengeze hadhari rahano fanya zipani zombe okabu Fatima Yunus wafanya paniki wale serikali emana izo ndizura kazi ntipia rurengaze hadhari rawoha shaleo ngarjora mbilo kaya kabati wade ngwendo hata owandu watsuna wade zenti izo abasa zandisobuwa nano alona wade shabo nao kawandiso bunguza kutwenjeza wahisa wamba ukangaribwa usikukava le confinement aux Comores jusqu'à quand, monsieur le directeur? Je déshabiller Rouzis. Aux Comores, wajuka wele wahal, rangwe misihiri ibala normal halapia. Abdelrahman Moualim Youssef. Dans les autres pays, l'État demande les idées de la population pour gérer la crise, contrairement à notre pays. Zensi zapuangao harma zenongozinu zonti pia. Ohizo de zenti bokozo huishiliara iya ekara iya rekam kaidi rekam nyenyekevu hamba suala yekabe halajo. Wirala Varavi. En 1900, le basketteur Jordan a annoncé sa séropositivité, il n'a pas été arrêté. Ngamina mbahu mahonga mina tasio abo nsizambe. Hassana Timlinda, mais pourquoi les mosquées sont fermées et pas les restaurants? Ah, mon Dieu, les kinga wehule, si tu as un job, je sais pas, mais le cas avant que tu paniques. Est-il vrai que le coronavirus est inoffensif, monsieur le directeur? Minsuju, obisheba minja paramba mimi ukanga bolona coronavirus hauti coronavirus. Mbaye wambaya hangu adore mabao. Nimbabi, nonja rifile bawo yilum kan malak. Oh. Mimi mihuzisa. Shaizo ndo ale meware uzisa abo si ujarambilo kaya haiba ngotia paniki na minga mtoreyo ekangabo radio hau media serikali yelezao hezempa des ontipia hana haiba kabati shitolo honi serikali ritsuhamba etabilo niyo duka ngabo zambo hao nizicho uremba lisuala na muzise waziri msaidiena wao evanu sababu hindi neza nongozinu za homo huja ba ikawa ambar jibu ngarjo katila ngarjo tunzanka ezo kweli haunda hu za homo wagiziwa da za homo liwa ezili wandibi izo ndini izo haki hatu simara yari uzise wao wafanye rido uzise no tunda atasukuba toka ukavoti
C'est une panique calculée pour faire diversion de tous les problèmes qui sont dans le pays. Ah bah ça. C'est bien d'avoir des tests, si c'est vrai, mais il faut aussi qu'il y ait un laboratoire pour lire ces tests et faire un bon diagnostic de la maladie, pour avoir le bon traitement de la maladie. Le ministre de la Santé, wafanyiwa changement usoni mwa ministre, msaidie na ministre de la Santé, maskini comment. Ils vont couvrir que la France, Ngwabuao est 11. J'aurais aimé savoir quelles sont les dispositions prises par le gouvernement. Haina usiku si uonesa habresaid harma haiba ukanga resiti voko abonga mwambioni tena yo parwa contre stop le coronavirus .km stop coronavirus.km iyo ifanyiwa na yo fikira njema ukawandado henda abo etabu dokaya kabati information na wote de journaliste de ma communicant et maintenant ngojuka utia et bien basa docteur akatsusubuta mandongo singizi udala vous jouez avec les mots en prenant le corona à la rigolade, mais le jour que nos familles, mes amis vont partir, il sera trop tard. Dites-moi que nous, qu'on est en Chine, on accepte tout. On accepte tout ce que Haïba FM et Facebook FM nous informent, pas RTC. Et que ça, tu vois, RTC, on doit avoir juste un enfant, ça, disons, l'Okaya, Ngabadunga, Omjaradaou, ils ont circaliambao, ça, c'est le roi des chats. Propagande. Jokail Nadhimu va-t'en voleur. Je comme Mingamivan, et Hangum Kanabarak. Et what's the Haja? Le Van Goudsali Abdullah Youssouf Ali. Tu as fait raison, je suis d'accord avec toi, mais ne réponds pas des gens qui n'ont rien dans sa tête. Tu es un homme digne et respect. Tout le monde appréciait tes idées. Vanu atsimbe kanga walo kinyu mingal jadilianao ha mastehi kabati mafufulia sharti so jarnge inti fanya civilisation mafufulia Zabarishek MC Yatsuka hapara yo numéro gratuit au éducateur Yatsuka amgarde. Kama ça, Fatumani nous sommes 17 docteurs et Zahabari et 17 et ngeni mlendo para 17 yo ligne zitilo abala kwezi harmwa ambilo kayabatilo ligne nane wanda ningazija na zenje ziwa mfukare mfikiri abo hizo ligne 15 e gani mdolo na wasiwasi baishe leo wenji wahe o wakomori kwa tsina uharangwa unaoka labda zinundabo au yani mafiti kabati hata basa d'abord owandu wahe 17 kwa tu juambe nongo tuzanda patina zinjiza hono ezabili e 17 yode kamdo hazingamanyiha yoke jamba ukaya ekangu jo duktera wahaho ngawena nafasi na uwezo wone duktera waho tsende hauna mrambiye ekaizo zanzihamba mahala ekabanu kamnu kajapare docteur 17 et 17 hapare docteur wahahe abumru hakosa ngujo ka hezo magabaritsera abo gamkazuba nitso jodo mbatse ukaya karihonda na raransi ushindana hankalizi ekubwade kauti haukuti waitisu rambilwa
ritije hana wakati ritsuhamba ushangaza imene yakauduhamba ko wadi unu watu waringa bajuka ufa wenji wawutsile maraiya kabati mlatenda be namna hiyo sonti pianga rjobo kaya ekawafu aboti exagéré tsenjeza 60,000 personnes en Chine yabo iyo sawa haumba bititi hana na ondu 40 haujimlifu komo abonge obwade unchiduka ndunga fao no wafao odwandu aduhazi odi kinami do wade walona tension odi kinami do wandu walona wode sukari nsini ushaushinda parisa jamadani waunda wala wandu wako hata jambilo ka watuhumu wade wasoma biloka ngona wade sukari ngona hindi bali wadu ko zingaro wadu wade wo ko kama mahtuti bangapo mashababi wenji wako ka utuhumu ushawo zingaro ni armazi ntizo ntipyo wabono unu wade kwando wono leo ndo njafanya tena ukaya harmo ndo asafihio Sheikh MC do kaya hende hata wasiri menga tikashimejwa hatu jom toda honi izunga ba journalist wazishia bana unti wade wo chamfu unu kutuparisa ukafanya tabia mbi hauna mvinyo nyingi njema yonsi pia hule mengu wapariso wade umu nwabonu ma premier ministre ma waziri ma ambassadeur wafaume abonge izo Sheikh MC akafanya watwania ya mndu ya lelo uko ujitegemea ye uyeshi maisha hahe azahe no ubanzi wa hahe yakawona ukaya eza muhunda zo hunda mndwaji abongo makinisho rishilie sonsi pia izo serikali ya baridofanya wadiwaza watsotunda ikanga zifanyishi hao hata abo maudu tena kama kwa